चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अख्ताम हो चुका है और इंडिया इस टूर्नामेंट का फातेह करार पाया है और इंडिया की इस जीत के साथ ही पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस चुका है। कहने को तो ये सिंपल सी एक चैंपियंस ट्रॉफी ही थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी का ये टूर्नामेंट उस वक्त ईगो की एक वार में कन्वर्ट हो जाता है जब इंडिया ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया, मोहसिन नकवी के बहुत सारे बयानात आए कि इंडिया पाकिस्तान में आकर जरूर खेलेगा, नहीं तो पाकिस्तान भी इस टूर्नामेंट से बॉयकॉट कर जाएगा। लेकिन फिर देखने को ये मिलता है कि ना तो इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए आती है और ना ही पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाइकआउट करता है। होता वही है जिस तरह से इंडिया डिमांड करता है और तय ये पाता है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगा तो इंडिया ये मैचेस भी दुबई में ही खेलेगा। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में शिफ्ट करवा दिए जाते हैं और यहाँ पर इंडिया ईगो की जंग में अपनी पहली विक्ट्री हासिल करता है। मैचेस दुबई शिफ्ट हो गए और फिर शुरू होता है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। इंडिया अपना पहला मैच बांग्लादेश से बआसानी जीत जाता है और अगले में पाकिस्तान जब दुबई पहुंचती है इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए, तो वहां पाकिस्तान एक ऐसा नेशन जो इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट है, उसके वहां पहुंचते ही इंडिया ईगो की जंग में अपनी दूसरी विक्ट्री हासिल करता है। दूसरी विक्ट्री ये कि होस्ट नेशन पाकिस्तान को दुबई आने पर मजबूर किया और तीसरी ये हासिल हुई कि इंडिया ने इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह से वन साइडेड हरा दिया और पाकिस्तान के हारने के साथ ही चौथी विक्ट्री ये हासिल हुई कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। पांचवी विक्ट्री ये हुई कि वो सेमीफाइनल जो पाकिस्तान में खेला जाना था, इंडिया इस सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाती है और सेमीफाइनल का एक मैच पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाता है। इट वाज अ ह्यूज लॉस फॉर पाकिस्तान, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान और इंडिया के बीच ये एक ईगो की जंग चल रही थी जिसे इंडिया हर जगह से जीतता दिखाई दे रहा था। अब सेमीफाइनल की बारी आती है। इंडिया सेमीफाइनल में उस टीम के मद्दे मुकाबल होती है जिसने हाल ही में इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। इंडिया इस सेमीफाइनल को भी बाआसानी जीत जाता है। इस जीत के साथ ही इंडिया एक तो ऑस्ट्रेलिया से अपना वर्ल्ड कप फाइनल का रिवेंज लेता है और दूसरा ये कि ईगो वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में इंडिया अपनी छठी विक्ट्री हासिल करता है, क्योंकि इस जीत के साथ ही वो फाइनल जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाना था, पाकिस्तान से वो फाइनल भी छिन जाता है। वैसे पाकिस्तानियों के भी बहुत ही बुरे हालात थे जो ये सोच रहे थे कि चलो यार चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर तो हो ही चुके हैं, कम से कम फाइनल का मैच तो होस्ट कर लेंगे, लेकिन इंडिया को ये भी मंजूर ना था। इंडिया ने पाकिस्तान से फाइनल मैच का होस्ट करना भी छीन लिया और खुद फाइनल में पहुंचकर फाइनल मैच को दुबई में शिफ्ट करवा दिया और इसके साथ ही अपनी छठी विक्ट्री भी हासिल कर ली इस ईगो की वार में। इंडिया फाइनल पहुंच जाती है और अब पाकिस्तान के मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में हुआ, इंडिया की टीम ने जितने भी जख्म पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी में दिए, चाहे ईगो की वार में दिए हों या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में दिए हों, उन जख्मों का इलाज तब ही होगा जब इंडिया फाइनल में न्यूजीलैंड से हार जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब भी पाकिस्तान की टीम किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होती है तो पाकिस्तान की पहली विश यही होती है कि अब इंडिया भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और इंडिया इस टूर्नामेंट को जीत ना सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया बआसानी फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फातेह बन जाता है और इसके साथ ही पाकिस्तान के जख्मों को और भी ताज़ा कर देता है और अपनी इस ईगो की वार में 7वीं विक्ट्री हासिल करता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की चालें चली हैं और जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, इन सब ने पाकिस्तान की ईगो को बहुत ज्यादा डैमेज करके रख दिया है। आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी एक ड्रॉना हॉप बनकर सामने आती रहेगी। इंडिया ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को ना सिर्फ जीता बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया अनबीटन रही है, डिस्पाइट दैट कि इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ पर नहीं खेली। इस टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगता है जब बुमराह की इंजरी सामने आती है। बुमराह एक ऐसा बॉलर जिसे हम आज की डेट में आंखें बंद करके कहेंगे कि वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड है। उसके बगैर एक टूर्नामेंट खेलना जिसमें दुनिया की टॉप 8 बेस्ट साइड्स खेल रही हैं और फिर उस टूर्नामेंट को डोमिनेट करना, ये सब जाहिर करता है कि आज की डेट में टीम इंडिया कितनी खतरनाक टीम बन चुकी है और कितनी ज्यादा डेप्थ है इस टीम में
کہ جو بھی اس ٹیم میں آ رہا ہے پرفارم کر کے جا رہا ہے۔ انڈیا کی پلینگ 11 میں شاید ہی کوئی ایسا پلیئر ہوگا جس نے اس ٹورنامنٹ میں اپنا رول پلے نہ کیا ہو۔ ٹاپ آرڈر میں روہت شرما، شبھمن گل، وراٹ کوہلی، شرییس ایئر۔ مڈل آرڈر میں آئے تو اکشر پٹیل، کے ایل راہل، ہاردک پانڈیا، رویندرا جڈیجا۔ بتاؤ یار، کسی ایک کا نام لے کر ہی بتا دو کہ اس بندے نے پرفارم نہیں کیا، اس نے اپنا رول پلے نہیں کیا۔ ٹورنامنٹ کے آغاز سے لے کر اختتام تک ٹوٹل ڈومیننس رہی ہے ٹیم انڈیا کی۔ اس ٹورنامنٹ میں جتنے بھی میچز ہوئے ہیں، چاہے گروپ سٹیج ہو یا چاہے ایلیمینیٹر، سیمی فائنل اور فائنل، کہیں بھی کسی بھی سٹیج پر آ کر نہیں لگا کہ ٹیم انڈیا یہاں پر اس سٹیج میں پھنس چکی ہے۔ اگر کرکٹ میں ایک سادہ سی اور چھوٹی سی مثال دینی ہونا کہ یار کرکٹ میں ڈومیننس کیا ہوتی ہے، تو آئندہ آنے والے چند سالوں تک ٹیم انڈیا کی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں دی ہوئی پرفارمنس کی مثال دی جاتی رہے گی کہ یار یہ ہوتی ہے ڈومیننس ان کرکٹ۔ اس ٹیم انڈیا کی پچھلے کچھ سالوں میں کنسسٹنسی دیکھ لیجئے۔ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں ٹاپ 3، لاسٹ او ڈی آئی ورلڈ کپ میں فائنلسٹ، لاسٹ T20 ورلڈ کپ میں ونر، اور آج کی ڈیٹ میں چیمپئنز ٹرافی 2025 بھی ون کر چکے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں ایک بات بڑی سننے کو ملی کہ ٹیم انڈیا کو اس ٹورنامنٹ میں ایک انفیئر ایڈوانٹیج ہے کہ انہیں کہیں بھی ٹریول نہیں کرنا پڑ رہا۔ جس ٹیم نے بھی ٹیم انڈیا سے کھیلنا ہوتا وہ ٹریول کر کے ٹیم انڈیا کے پاس دبئی میں پہنچتی، اور وہاں سپننگ ٹریک میں جہاں انڈیا آلریڈی 4 سپنرز کو لے کر پہنچی ہوئی تھی، وہاں وہ ٹیم ٹریول کی فٹیگ پلس سپننگ ٹریک سے 2-4 ہو جاتی۔ اور یہ بات کہیں نہ کہیں درست بھی ہے کہ انفیئر ایڈوانٹیج تو تھا ہی۔ وہ تمام ٹیمز جو پاکستان کی پچز پر کھیلی، پاکستان کی ایسی پچز جہاں بیٹنگ بہت آسان ہے، 300-350 رنز بنانا یہاں بہت آسان تھا۔ اب ایسی پچز سے ڈائریکٹ دبئی کی پچ کھیلنی پڑ جائے تو اٹ از ناٹ ایزی فار اینی ٹیم کہ آپ اتنی جلدی خود کو اس دبئی کی پچ کے مطابق ڈال لو جہاں پر سپننگ ٹریک ہے اور لو سکورنگ میچز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا ورسز نیوزی لینڈ فائنل میں بھی تمام ٹیمیں نیوزی لینڈ کو سپورٹ کر رہی تھیں، اور ڈیوڈ ملر نے تو اس پر کھل کر بات بھی کی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، یہ کہنا کہ انڈیا چیمپئنز ٹرافی صرف اس لیے جیتا ہے کہ اس کے سارے میچز ایک ہی وینیو پر تھے، بالکل غلط ہوگا، کیونکہ ٹیم انڈیا ہی اس پورے ٹورنامنٹ میں وہ واحد ٹیم تھی جس کی کوئی بھی کمزوری اس آئی سی سی ٹورنامنٹ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ گوتم گمبھیر نے سیمی فائنل کے بعد یہ تک کہہ دیا تھا کہ ابھی تک ہم یعنی ٹیم انڈیا اپنے کیلیبر کے حساب سے صحیح کھیل ہی نہیں سکی، ابھی تک ٹیم انڈیا نے اپنی پیک پرفارمنس ہی نہیں دی۔ حالانکہ سیمی فائنل جیتنے کے بعد بھی ٹیم انڈیا ان بیٹن ان دا ٹورنامنٹ رہی تھی، اس کے باوجود کوچ کا اس طرح کا بیان آنا یہ شو کرتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کرکٹ کی ورلڈ میں انڈیا ہی ایک باس ٹیم ہے جو نہ صرف آج بلکہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ورلڈ کرکٹ میں راج کرنے والی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں یہی کہوں گا کہ اس چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی سے میرے سمیت تمام پاکستانی بہت مایوس ہو چکے ہیں، اینڈ آئی کنگریچولیٹ ٹو ٹیم انڈیا فار ناٹ جسٹ وننگ بٹ ڈومینیٹنگ دا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان۔ اگر ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کلیریفائڈ فیکٹس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔